আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হযরত উলামায়ে কেরামের সমাবেশে কথা বলা। আসলে বাক শক্তি, কথা বলার যোগ্যতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা দান করেন। আর রহমান আল্লামাল কুরআন খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান। যাই হোক, হযরতের কথা রক্ষার্থে কয়েকটি শের আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। रुखसार से बुर्का का जरा पर्दा उठा दो, रुखसार से बुर्का का जरा पर्दा उठा दो, लिल्लाहि मुझे हुस्न खुदा दाद दिखा दो, लिल्लाहि मुझे हुस्न खुदा दाद दिखा दो। मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सईद आलम, मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सईद आलम, दीदार दिखाते नहीं आवाज़ सुना दो, दीदार दिखाते नहीं आवाज़ सुना दो। ऐ बहर करम सदका हुसैन इब्ने अली का, ऐ बहर करम सदका हुसैन इब्ने अली का, प्यासा हो मुझे शरबत दीदार पिला दो, प्यासा हो मुझे शरबत दीदार पिला दो। एक चश्मे ज़दन गाफिल जा शाहे नबाशी, एक चश्मे ज़दन गाफिल जा शाहे नबाशी, शायद गिने गाये गुनादा गाना बाशी, शायद गिने गाये गुनादा गाना बाशी। एक चश्मे ज़दन गाफिल जा शाहे नबाशी, एक चश्मे ज़दन गाफिल जा शाहे नबाशी, शायद गिने गाये गुनादा गाना बाशी, शायद गिने गाये गुनादा गाना बाशी। ऐ बंदाए खुदा चाहो गर उनकी मुलाकात, ऐ बंदाए खुदा चाहो गर उनकी मुलाकात, जल्दी से या बैठे सुनो हजरत की नसीहत, जल्दी से या बैठे सुनो हजरत की नसीहत। दुनिया में चे बोले भाई शुद्ध आशार खेला गौर, चोख बुझिले बुझबे रे मन के आपनार के बापर कोथा थेके আগমন, কোথায় যেতে হবে রে কে আনিল কি কারণে জানা নাই ববেতে। सुनो हाफिज बुतुगुया मखे गुलता जानमी मानद, अगर मानद सभी मानद सभी दीगर नमी मानद। दीप्त कंठे हाफिज कहे फुलता की रय कखनो, एक रात रखी दो रात बोलबो जिसनी तोर जीवन नदी पथे नौका चलाओ। ओ माझी भाई बेला डुबार आगे आमी ओपार उठते चाই, डुबे जाबार आगे आमी ओपार उठते চাই, डुबे गेले बेला रे आर ओठे ना, बेंगे गेले बेला रे आर जमे ना मौत कासिन, कुल्लु नासिन शारिबु कबरु বাইতিন কুল্লু নাসিন দাখিলু। মরণ থেকে যতই পালাও মরণ তোমায় লইবে গিরি,
যদিও সুদূর আকাশ পানে লোকাও সেটাই লাগিয়ে সিঁড়ি যদিও সুদূর আকাশ পানে লোকাও সেটাই লাগিয়ে সিঁড়ি আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউতু ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা যেদিন তুমি এসেছিলে ববে কেঁদেছিলে তুমি একা হেসেছিল সবে এমন জীবন তুমি করো হে গঠন মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন আটশো একা যাইবা একা সঙ্গে নিবাকি সঙ্গে নিয় দুটি নাম আল্লাহ আর নবী সঙ্গে নিয় দুটি নাম আল্লাহ আর নবী তারাকতু ফিকুম আমরাইন লাউ তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম বিহিমা কিতাবাল্লাহি ওয়া সুন্নাতা রাসূলি।